I love you. I love you. I love you so much. I love you. I love you so much. Sus, kaparahigan sa akong anak, guys. Sus, ay. Pag iko kagrito, good morning. Good morning, guys. Good morning, mga palangga ko. To all my viewers and subscribers, good morning, guys. Happy Saturday. Happy weekend. So, for today's video, April 17, 2026, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ni papi ko, guys. Ayan, inaantok pa ang aking anak. Say good morning, iha. Say good morning to your viewers, iha ko. I love you. I love you so much. Maligo taon niya, ha? Kasi gustong i-shampoo sa akong anak, head and shoulder lang. I love you. I love you. Ayan po, guys, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ni papi ngayong umaga. Turagsoy, turagsoy, ragsoy. Turagsoy, turagsoy, ragsoy. Magsayaw, mag-ehersisyo. Kakami ni papi, papi. Magsayaw ka kaming papi. Mag-ehersisyo po kaming papi. I love you so much. Kailangga man ni mama ko. Mag-ehersisyo kami sa Sabado. Magsayaw kami og cha-cha. Nag-kiss man si paping mama. I love you so much. Magsayaw bibing pe. Magsayaw-sayaw ang bibing papi. Maglangga-langga ning mama kong papi. Magsayaw-sayaw. Magluto meron og sardinas man. Ayaw anak. Ayaw anak. Sus papi papi. Sus anak anak. Dan magsayaw og cha-cha. Si paping pinangga magsayaw-sayaw. Magsasayaw kami og cha-cha. Nabuyok-buyok si papi kong anak. Nabuyok-buyok. Nabuyok-buyok. Nabuyok-buyok si papi kong. Nabuyok-buyok. Nabuyok ang bata. Nabuyok-buyok ang bata ko. Nabuyok-buyok. Nabuyok-buyok. Si papi nga pinangga. Nabuyok. Si papi nga anak. Kay Paira igong mam. Magsayaw og cha-cha. Magsayaw-sayaw. Magsayaw-sayaw kami cha-cha. Kay nabuyok man. Jesus, I love you. I love you so much. I love you. Sus, asos. Kaparaygon man. Sus, asos, kaparaygon. Kay love. Kay love. I love you so much. I love you, man. Agoy ka gwapo. Agoy ka gwapo. Sa akong anak gwapo. Kagwapos anak. Kagwapo. Ayan po, guys, tapos na po kami nag-ehersisyo. Thank you for watching. Happy Saturday to all. Ayan. Hinihingal na papagod ako at nahihilo din si papi, guys. Good morning, everyone. Happy Saturday. Mama.